चा सालफुंगो फालनगो थांमानि लामाओ खुंसा सिनिया नुगे मालखुं बाय थुतायै गलांजागै थैका बिसिबाची सिनि उमरनि खरकसा चाक्रा मुं दिलीप देव पाति मुं महाराजगंज हातिनि एमबिबि क्लाब आमचायो चा सालफुंगो फालनगो थांनानि बागै नगनि अंखरै थांमानि दलेसार आमचायनि दिलीप देव मुंगै खरकसा चाक्रा फियाबा फालनगो सगैया सिनि सकांनो महाराजगंज हातिनि एमबिबि क्लाब आमचायो थुतायै गलांखाबोनो सिनिया नुगिया खुंसा मालखुं आबोनि यागुलो आगरतला जिबि साखाम नगद लांगै थांखाबोनो फायार सार्भिसनि आदं रक फियाबा थैका हनै साखाबोनो सागनायनि रक पातिमुंनि कक्तमा मानखेनो आगरतला जिबि साखाम नगद थांगै सगैखा बिनि नगनि बर' रक पातिमुंनि यागुलो खारै थांखाबोनो थुतायनि मालखुं সকালে তো একদম ভালোই বাইরেছে যখন গেট খুললে বাইরেছে তো নিজেই কথা কইয়া বাইরেছে তো 6:30টার সময় হয়তো ওইখানে কথাটা ঘটছে আর গোলবাজারের কাছাকাছি এমবিবি ক্লাবের সামনে দুটা ছেলে বাড়িতে আইসে আয়া খবর দিছে যে এরকম বাবু কইটা দিছে ফায়ার ব্রিগেড জীবিত নিছে তোমরা তাড়াতাড়ি যাও। কি মনে হয় মানে কিভাবে হইতে পারে ঘটনা? এটা আমরা তো লাগতেছে অ্যাক্সিডেন্ট, পিছনে গাড়ি নিয়ে বাড়ি দিছে। শরীরে কোনো আঘাতের চিহ্ন আছে? এমনি বডিতে তো কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। মাথার মধ্যে যে রক্তের দাগ এগুলি কিসে? এটা মুখের থেকে যে রক্ত বেরিয়েছে এটা হইতে পারে। স্থানীয় মানুষরা জিজ্ঞাসা করছেন বা কীভাবে হয়েছে ঘটনাটা? না এখন তো পুরোপুরি খবর নেওয়া হয়েছে না এখানে, তো কয়েকজন দেখছে কইছে, তো তার সাথে ডাইরেক্ট কন্ট্যাক্ট করা হয়েছে না। কি গাড়ি আসছিল এমনিতে? এই গাড়ি ভালো তো মানে হাইটটাই গেছে এখানে না, যে গাড়িটা ধাক্কা দিছে এটা কি গাড়ি আছে? এটা কোনো খবর পাইছি না। উনি কোন জায়গাতে গেল? তাহলে বাড়ি থেকে হাইটটা একদম গুলবাজার উঠে যায়। দোকান আছে নাকি? দোকান আছে। নামটা কি ওনার? দিলীপ দেব। বয়স কত? 57। বাড়ি ধলেশ্বর আজাদ। पोस्टमर्टम पाइमानि यागुलो नुखुंनि बर'रंनि यागो याफारि रोजाखा बिनि मांगथै पातिमुंनो तयै कायसा केस नाहारै चाइतगै नायतुं मुंगो अंखरका पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट चिनिखरा।